everyone, selamat datang di welcome back to my channel. Okay, so kali ni, dalam video kali ni I nak update to you regarding my life because it has been a while since the last time I update my medical life. So yeah, sebab I rasa macam sebab tahun ni kebetulan I find that some students comment dekat video I ni yang pernah buat tentang my medical life, and they had a few questions that I wanted to ask, and then ada yang macam tanya dekat bawah comment section tu, ada yang macam DM I regarding university, regarding MBBS. So you know, I'm glad that somehow I can give or contribute something to them, and I'm glad that my video kind of helped, and I'm glad that you reach out to us for more information. Okay, so that's why macam I nak buat more updates on medical, so that korang boleh macam, if you are medical students or you want to be medical students, so that you know or on what to expect in the upcoming or for the upcoming years that you are going to go through macam tu. So that macam even kalau you bukan medical student sekarang pun, maybe your ambition is to be a doctor, at least you tahu okay ni proses dia, macam foundation, lepas foundation you degree, macam tu lah lebih kurang. And then dekat degree ni apa, macam mana syllabus dia, macam mana dia punya subject, and then what the subjects are about and how long and yada yada, you know. So yeah, sekarang ni I want to update to the latest one, 2021 and 2022. Okay. Oh, but before I go through with the update, I just want to promote a few things because I rasa macam, you know, why not kalau benda tu benefit kan, I just promote tu korang, mana tahu korang pun mencari benda yang sama, and then saya tak langsung membantulah rezeki orang yang menjual ni macam. So first thing, benda ni boleh datang dalam bag sebenarnya. Okay, benda ni this is a laptop stand. Warna pink, comel kan? Like so cute. Warna pink dia macam, I don't know, macam pastel macam tu, and it's so cute. Yang ni ambil laptop stand. Dia datang dengan bag. So macam it's easy for you untuk bawa pergi mana-mana. Macam ni. Ta-da! Comel kan? Dia macam ni. Lepas tu korang pakai macam ni. Dia macam, siapa yang pernah tengok Irene Shopping Hall, dia sama je. I pernah je beli apa tu, laptop punya stand, tapi yang tu I tak tahu kenapa, tapi I dah cari, lepas cari tak ada, I dah cari kat mana, I rasa I nak letak kat Saman ni, tapi memang sampai sekarang tak jumpa, tak tahulah macam mana boleh hilang. So I ni terpaksa beli yang baru, sebabnya memang untuk my class semua I kena pakai laptop stand tu. Kalau tak macam my laptop macam it's not good lah for laptop kalau you tak ada alas kan. So I buy this one, another one pink. Yang ni macam, ni yang I perasan lah, dia punya stand lagi besar, dia punya base ni lagi besar, and dia macam dekat bahagian tengah ni dia macam lagi ketat daripada yang dulu tu macam mungkin macam memang budget untuk tu okey lah, I tak ingat berapa, tapi macam nampak lah beza dia. Macam for me this one lagi kukuh, tapi dia punya function dia sama je lah, macam bentuk dia. Kalau korang pernah nampak yang ada satu video tu yang beli yang warna hitam tu, ni yang second time yang beli. I tak ingat daripada kerja sama ke tak, nanti I letak link kat bawah ni kalau korang nak beli. Ada banyak lagi colour if I'm not mistaken, tapi sama je lah. You just macam letak, dia ada lubang dia, so korang boleh macam pilih lah lubang mana korang nak masuk. Contoh macam ni, lepas tu korang letak laptop korang kat sini. Begitu. I know I have bought that laptop stand, tapi just in case I pilih yang ketiga punya, so that macam easy lah waktu kelas. Satu untuk laptop, satu lagi untuk iPad. Ini biasanya guna untuk laptop. Ni kayu punya, yang I pernah mention juga benda ni, tapi I tak beli lagi hari tu, tapi I pernah mention benda ni. Ni yang kayu punya. Surprisingly I was shocked untuk tengok betapa kecilnya benda ni. I tak expect lah, kan benda berat dan besar, tapi rupanya tak. Kayu dia sangat-sangat ringan dan sangat kecil dan mudah untuk you bawa pergi mana-mana. Benda ni dia dalam kotak ni dia dah detach sebenarnya. Dia detach. Benda ni boleh, you boleh nampak tu, you boleh tarik dia. Senang je you nak masuk. And then the last thing yang I nak promote adalah this one book, adalah Solusi Stress 101 tip praktikal kendali stres daripada Dr. Roza Nizam Zakaria. I tak habis baca lagi, tapi just want to promote because I think so far I dah baca a few pages and I think it's really good. I think so. Okay, so kalau you guys nak tahu review sepenuhnya, you guys kena tunggu I habis baca lah. Kalau tak, korang kena belilah untuk baca sendiri. Tapi so far I think it's fun sebab adalah, tak ada beritahu sekarang, nanti korang kena tengok dia punya review. I akan buat video untuk buku yang dah pun baca. Ini tak bisa baca lagi, so yeah. And dalam buku ni ada hadis-hadis juga. I love how this book, untuk setakat ni yang I rasa so far my review, bagi teaser sikit lah. Okay, buku ni macam best for me sebab dia penulis dia tidak mengasingkan sains dengan Islam. Baliknya penulis cuba untuk approach dua-dua aspek dalam cara yang seimbang macam tu. Okay, so now we go to the purpose of the video finally. Okay,
So for this year, September itu Ain dah pun berjaya untuk memasuki semester 5. Okay, pejam silit dah macam cepat je masa tu berlalu sebab kita sendiri berada dalam zon belajar tu. Bila kita ada setiap hari ada kerja semuanya, macam semua benda kita rasa cepat. Tahu-tahu hari ni hari Isnin, tiba-tiba nanti dah hari Jumaat macam tu. So every week pass by very fast sebabnya kita setiap hari tu akan ada kerja, ada assignment sebagainya. So so macam bila orang tanyalah sekarang Ain dah semester berapa, dah tahun ke berapa, Ain cakap tahun ke-3, semester ke-5. Orang cakap lama lagi macam tu. Percayalah tak lama lagi. Bagi Ain kejap je Ain boleh tengok dah macam sekarang dah semester 5, lagi 5 sem je bagi Ain. Lagi 5 sem. Tapi bagi orang macam 5 sem jauh lagi tu, lama lagi tu. Tapi sebenarnya tak. Macam Ain terangkan sebelum ni dalam My Medical Life punya video, untuk MBBS student kita orang ada 5 tahun. 2 tahun pertama pre-clinical, 3 tahun kemudian adalah clinical. Ini just simply macam Ain summarize balik apa yang cerita mana tahu korang baru saja macam ada view yang baru ke macam tu kan. So basically macam MBBS student ada 5 tahun. 2 tahun pertama pre-clinical, 3 tahun kemudian clinical. Apa yang dimaksudkan dengan pre-clinical dengan clinical? Pre-clinical adalah student akan memang 100% belajar teori in classes. Clinical korang akan start alternate between posting dekat hospital, kita orang panggil posting, dan juga ada classes dekat kelas lah macam tu. So that's why ada pre-clinical dengan clinical. And then so sekarang Ain dah masuk tahun ke-3, dah masuk clinical years. Okay, untuk setiap subjek kita orang panggil as block. Masa pre-clinical kita orang panggil subjek itu adalah block. Sekarang dah clinical kita orang panggil subjek itu adalah posting. Okay, so when I say posting atau block itu adalah refer to subject. Okay, no, kita orang punya campus memang our system study adalah setiap subjek itu kita orang akan ada exam. One subject, one exam. One block, one exam. One posting, one exam. So memang kita orang akan go through one by one, bukan macam exam semua benda serentak dalam satu masa macam tu. Kecuali ada 2 waktu yang kita akan ada exam besar, nama dia pro exam, yang mana kita akan exam hadapi peperiksaan besar yang mana kita akan exam semua subjek dalam satu masa. Like it's like a revision again of everything that we have learned. So pro exam ni kita akan hadapi 2 kali, iaitu at the end of year 2 and also at the end of year 5. For year 5 pro exam there are 2 parts. For year 2 only 1 part. Okay, but for year 5 we have pro exam part 1 and pro exam part 2 macam tu. Like we have to. So it's like we having, boleh dikatakan we have 3 big exam lah, sebab for year 5 we have 2 parts of pro exam macam tu. So the pro exam are the only exam yang kita akan exam semua subjek serentak. Yang lain untuk final exam, untuk mid course exam kita akan go through one subject, one exam. Maksudnya selalunya kita punya, katakan subjek kita orang tu ambil masa satu subjek, selalunya mostly memang akan ambil satu bulan. So dalam 1 bulan tu kita akan hadapi subjek tu punya mid course and final course punya exam waktu tu. Lepas tu dah habis satu subjek tu, pergi move on to the next subject. Begitulah berulang-ulang kalinya macam tu. So sekarang dah semester 5, kita orang dah tak panggil blog, kita orang panggil posting. So the posting untuk semester 5 untuk tahun ketiga ni lah, basically posting yang kita orang ada adalah REBM dan juga community medicine. Kemudian kita orang ada internal medicine, pediatric, obstetric and gynecology ataupun kita panggil sebagai ONG, dan juga surgery. We have basically 1, 2, 3, 4, 5 posting. Kita ada REBM and community medicine, and then kita ada internal medicine, pediatric, obstetric, gynecology and surgery. I'm not sure REBM dengan comet tu kira 1 ke 2, but let's count it as 1. Okay. Lepas tu basically itu adalah posting kita orang untuk tahun ketiga. So kita orang ada 5 posting untuk setiap sem. Untuk year 3 ni. Year 4 yang tengok MBBS punya general waktu. Okay, year 4 dengan year 5 diorang akan ada posting lain pula. Adalah nama posting dia yang lain. Itu kita berbicara nanti waktu kita dah masuk semester 7 dan semester 8. Sekarang baru semester 5 dan InsyaAllah kalau lepas semester 6 lah macam tu. So sekarang ni my posting adalah
kita cerita pasal semester 5 untuk semester 1, semester 2, 3, 4, you guys can refer to my previous videos. Probably kalau later Ain rajin, Ain masukkan sekali dalam video ni lah. Okay, tapi sekarang Ain nak fokus on semester 5 because that's the semester that I'm on. A very short one sebab Ain pun baru masuk bulan 9 hari tu, and Ain pun masih dalam my posting rotation yang pertama. And how it works, basically once you are in clinical year for year 3 Ain boleh cerita, and Ain sekarang ni tak boleh cerita banyak sebab Ain baru masuk. The thing is how the system works basically from, for example, my class ada 100 something students. Okay, I can't remember the total students. So usually waktu preclinical will go into the class as a whole, as like 100 students go into the class together. But then during clinical years, we start to divide ourselves into group. No, not we. Basically, the university already assigned our own groups, our own subgroups like that. So every group's mostly like 21 students. So basically in 1 year you are going to go anywhere, everywhere with these 21 students. Okay, like those are your group mates who you are going to spend the rest of 1 year with them. Sebabnya every year you guys will change the group mates. So like year 3 lain group mates, year 4 group mate lain, year 5 group mate lain, macam tu. So you guys will be divided into subgroups untuk I don't know, tapi macam for me lebih efektif lah sebab bila you dalam group kecil, untuk you communicate tu macam for me lagi better macam tu. Lepas tu so far memang kita orang online. Posting sepatutnya macam Ain cakap tadi, kalau clinical years kita orang start alternate hospital dan classes, but for now disebabkan COVID, memang arahan kita orang tunggu arahan hospital. University dah hantar surat, tapi macam ada a few hospital belum buka pintu untuk kita orang pergi ke hospital untuk buat ward round, untuk buat posting lah dekat hospital. So kalau let's say my next punya posting hospitalnya tidak bagi kebenaran, so kita orang masih online lagi lah sebab tidak dibenarkan ke hospital. Ada hospital yang baru buka hari tu, dah bagi green light, tapi ada hospital yang belum. So selagi diorang tak buka, kita orang akan buat online lah macam tu. But let's pray that slowly diorang akan bagi kebenaran lah, sebab sekarang pun Ain dengar sini pun dah start pergi hospital slowly. Ada hospital yang dah pun buka macam tu. Kita later, once Ain dekat posting tu, Ain akan bagi tahu okay, berapa lama duration posting tu. Okay, tapi untuk my posting sekarang, which is REBM and also community medicine, we have 8 weeks for this one posting for REBM and community medicine. Yeah, that's for the first posting. Basically untuk group kita orang, basically macam once you divide by subgroups, and then you akan pergi mana-mana dengan subgroup teammates ni. Okay, and korang basically akan alternate with the other groups. Macam group you akan alternate dengan group lain. Korang ada rotation, korang akan alternate. Okay, group mana dulu yang akan hadapi this posting, group mana yang dulu akan hadapi that posting. Contoh macam ni sekarang, my group ambil REBM dengan community medicine. Group lain, contoh group ada seorang kawan lain ni, sekarang ni waktu kita orang REBM dengan Comet, diorang tengah buat surgery. Lepas tu group lain pula dalam masa yang sama ni, diorang ambil tengah belajar pasal pediatry. Ada orang ambil internal medicine, macam tu. So kita orang akan alternate. So lepas habis rotation yang pertama, kita orang pergi rotation pertama lah, kita orang pergi pada rotation kedua, yang mana everyone akan move on to the second posting. Macam tu, lepas macam main lepas 8 minggu lah, basically semua 8 minggu lah. So selepas 8 minggu tu kita orang akan tukar-tukar macam tu lah. So kita orang dah dapat dah macam schedule korang akan dapat sampai at the end of the year 3, memang korang akan dah dapat, dah tahu dah okay, posting korang lepas ni apa, and then dekat mana, kita orang dah dapat dah macam hospital mana, semua tu dah dapat tahu dah. But I cannot tell you guys yet. But for now online, so online kat rumah je lah untuk Comet dengan REBM ni. Kalau tak Comet ni dekat Sepang, sepatutnya kalau tak online kita orang kena pergi Sepang macam tu, sebab Comet ni kena pergi macam pergi ke klinik kesihatan, klinik kesihatan kat Sepang begitu. Okay, I can tell macam Ain boleh bagi tahu lah untuk Comet dengan REBM ni. Untuk my first rotation posting, if you guys are wondering apa REBM, apa Comet tu kan, basically REBM and Comet ni are about research. They helps you, this posting it teaches you untuk buat research. So you akan belajar cara proses untuk buat research. And then macam untuk Comet ni, waktu preclinical you tak ada. Waktu preclinical hanya ada REBM. REBM you ada juga waktu preclinical year 2 you ada REBM. Ya, REBM 1 waktu you semester ke-4. So sambung pada semester 5 sekarang ni, REBM yang kedua. And Comet ni yang pertama lah. Sebelum ni kita tak ada. So basically these two
about macam mana you nak buat research. You akan belajar and you akan buat sendiri research tu. And then macam EBM ni banyak ada formula dia, tapi it's not literally about the formula lah, walaupun memang dalam EBM ni ada calculation and numbers, tapi it's not only about the numbers, it's about how you apply the concept, tu yang penting. So sekarang ni macam my team tengah buat proposal, tengah buat project on the psychological distress or mental health. So we are currently doing a survey. I nak korang jawab survey tu, tapi probably by the time I post this, the survey already close the date lah. So tak boleh dah nak isi. Tapi survey tu we have done it, it was ongoing for a few days. We asked around only for those yang tinggal dekat Klang Valley, and adalah kriteria lain yang kita orang nak. Okay, we should actually collect 460. So respondent so far alhamdulillah dah 400 something dah, almost 460. So later on kita akan buat webinar. That one can also open to the public. So if you guys are free, please join. You can join us. Don't worry, the speaker of the webinar adalah orang yang professional, yang memang in this mental health and also psychological distress punya topik. So you guys can join us later once the date dah tetapkan. Ain akan share kat korang so that you guys can join in and also gain the knowledge. Okay, so apa-apa Ain akan inform you guys lah dekat YouTube, and I'll leave probably link ke dekat description box macam tu. Okay, so wait for the good news later. Soon kita orang akan buat webinar tu. Webinar tu tak lama je lagi, nanti Ain akan beritahu. So yeah, that's basically what my first posting is about. The other thing, macam Ain tak go through lagi, Ain kena go through dulu baru Ain boleh bagi tahu korang. Okay, kalau tak Ain mandai-mandai. Tapi tak ada tapi Ain nak bagi tahu, tapi macam tak apalah, later Ain update balik. Nanti kalau tak ada pula idea nak buat video apa, so kita update tu sahaja dulu. Okay, hari tu sebelum year 3, sebelum kita masuk year 3, kita orang ada macam orientation 1 week. Ain dah buat video. Dah buat video dah ada macam, betul tu kita orang ada macam graduation punya white coat ceremony, yang mana macam as a symbol lah untuk majlis menyambut kedatangan you ke clinical years macam tu. So kita orang macam akan dipakaikan white coat sepatutnya, tapi sebabkan COVID online, so kita orang pasang white coat tu sendiri dekat diri kami lah. Tapi waktu tu macam buka kamera lah. So nama seseorang akan dipanggil. Hari tu. Lepas tu once your name was called, you kena pakai sarungkan white coat tu. So semua orang pandang lah you sambil buat tutorial white coat, macam mana pakai white coat tu. Macam tu. I dah record dah. Even the ceremony pun I dah record, tapi somehow I happen terdelete video-video semua tu tanpa I perasan. So I dah tak jumpa dah video tu. Sangat sayang sebab I dah macam I want to make a video on me starting year 3, sebab year 1 year 2 I tak buat that one. Tapi nak macam mana, tak ada rezeki, video tu dah terdelete. Kita buat later untuk next sem atau next year. Tapi tu lah untuk year 1 so far yang I perasan year 1 year 3 ada orientation week. I ingatkan untuk year 1 je rupanya ada year 1 and year 3 juga. And that's so far the update for my medical life. Okay, basically that's what it is about lah. For semester, okay, now we just recap lah for those in case like you macam viewer baru and you guys nak tahu lebih lanjut kan.